नमस्कार। आज सकाळर एही मुहूर्त को आपनको स्वागत। एबे आपण देश विदेश तथा राज्यर प्रमुख हेडलाइंस जानिबे खूब स्वल्प समय रे। आज दिनर टॉप न्यूज को जानिबा पूर्व वीडियो थिबा नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाया सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। वीडियो को गोटे लाइक करने सहित निज सांग परिजन को शेयर करी आमको उत्साहित करंतु। तेबे चलतु जानिनबा आज टॉप न्यूज सब कौन रही। नंबर 1, राज्य कोरोना संक्रमण द्रुत गति वृद्धि पाउथुवारु सप्ताहांतरे सटडाउन घोषणा कर सरकार। यह सटडाउन रे समस्त साधारणतः गाड़ी मोटर चलाचल बंद रहिबो बोली निर्देश देइछन्ति। हेले एही समय रे मो बस निजर अब्याहत रखे बोली क्रूट पक्षर कुआଯାଇଛି। तबे नियमित भाव मो बस जो सेवा जोगाउतला ताहा जोगाइबो नाही, केवल रेलवे स्टेशन ठारू यात्री को नेबा पई चलिबो मो बस। भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन तथा रेलवे स्टेशन ठारू कटक खोर्धा पर्यंत मो बस चलाचल करिबो। यात्री को स्टेशन ठारू नहीं सेमानक गंतव्य स्थल रे छाड़िबो। पक्षीर बसा को मास्क भाव में व्यवहार कले व्यक्ति। देश में बहु संख्यक कोरोना जीवाणु संक्रमण मामला फेरी आसुची। 24 घंटा मध्य देश में 3.32 लाख अधिक नूतन कोरोना मामला पंजीकृत होईची। गोटे दिन में एते संख्यक संक्रमण देश में यह नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि। यह सहित सामाजिक दूरता अनुसरण करने और कोरोना संक्रमण को रोकने मास्क व्यवहार करने उपर सरकार गुरुत्वारोप करिसेंति। एही समय तेलंगाना एक नियारा मामला सामना को आसीछि। लोक माने एठरे मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करथिले सरकार। राज्य सरकार को आदेश अनुसार जदि मास्क बिना कहीं मिलती तेबे ताको जेल दंड मध्य दिया जायछि। एहिभଳି परिस्थिति रे जन व्यक्ति निजको जरिमाना रक्षा करिया पई बंचिछन्ति, जहा आजिर आलोचना विषय वस्तु। कहुଯାଇଛି जे तेलंगाना रे रहुथुआ मार्केला कुलाया नामक जन व्यक्ति से चढ़ई बसा को मास्क भाव में व्यवहार करथिले। तृतीय अपडेट है भारत में दैनंदिन कोविड-19 संक्रमण रेकर्ड वृद्धि पाइबा मध्य कानाडार गुरुवार राति 30 दिन पर्यंत देशर समस्त वाणिज्यिक और बेसरकारी यात्रीवाही विमान को बारण करिछि। भारत में उत्पन्न B1617 डबल म्यूटेंट अनेक मामलें कानाडा रिपोर्ट होगा पर कार्य करने को सरकार उपर चाप बढ़ाई यह पदक्षेप नहीं। यह विमान गुड़िक राज्य निषिद्ध करने को प्रादेशिक सरकार पक्षर दावी कर। यह घोषणा पूर्व कानाडा नुआदिल्ली को सूचना देछि। पाकिस्तान विमान मध्य निषिद्ध कराई। परिवहन कानाडा विमान कर्मचारी को एक विज्ञप्ति जारी करी कहिछि जे भारत और पाकिस्तान को समस्त वाणिज्यिक और बेसरकारी यात्रा विमान को 30 दिन पर स्थगित रखाजिबो। तृतीय देश दे आसुवा भारतरू यात्री मान को यात्रा रखिबा पूर्व शेष बंदररू नेगेटिव कोरोना भाइरस परीक्षा फलाफल प्रदान करने को पड़िबो। यूएई कहिछि जे भारत कोविड-19 मामला वृद्धि हेतु रविवार ठारू 10 दिन पर्यंत भारतर समस्त विमान बंद करिबो। ब्रिटेन, फ्रांस, हांगकांग, अमेरिका, सिंगापुर और न्यूजीलैंड मध्य समान पदक्षेप नैछन्ति। कानाडार स्वास्थ्य मंत्री पाटी हाडजु कहिसंति जे एही महामारी को विस्तार करी आम उद्यमान विज्ञान प्रति आमर प्रतिक्रिया एक लक्ष्य को दृष्टि रखी अनुकरण करिछु। काड़िया मानकु सुरक्षा देबा आज आमे यह पुणी करुछु। आसुवा यात्री मान को परीक्षा और संगरोध करने आम दुनियार केतेक शक्तिशाली सीमा पदक्षेप प्रतिष्ठा कर। अद्यावधि कानाडार एपरी एक व्यवस्था अच्छी जो यात्री मैंने जावा पूर्व एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षा करने को उड़ाण करुछंती एवं पहुँचा पर पुनर्बार परीक्षा कराए और परीक्षार फलाफल उपलब्ध नहबा पर्यंत एक निर्दिष्ट होटेल संगरोध करने को पड़ो। से आसवा समय ठारू 2 सप्ताह पर्यंत आत्मविच्छेद करने को पड़ो। नंबर 4, कोरोना को हराइले सोनू सूद ट्वीट करी सूचना देले से कोविड-19 नेगेटिव। कोरोना सुस्थ हो घर को फेरिले श्रमिकों को भगवान सोनू सूद। कोरोना को मात दे सोनू सूद सुस्थ होइछंती। आउ एक ट्वीट करी सूचना देइछंती सोनू। ट्वीट करी सोनू नेगेटिव थिबा संकेत देइछंती। गत 17 तारिख में सोनू कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते सेतेबेले से निजको संगरोध में रखिते। आउ ट्वीट करी तांको संपर्क में आसीथिबा लोक को सतर्क रहिबा को परामर्श देइथिले। एपरि पॉजिटिव चिन्हट हेबा द्वारा लोकमानक पई काम करिया को अधिक समय मिलियो बोली सोनू कहिथिले। नंबर 5, आसंता काली ठारू आंध्र प्रदेश में लागू हेबो 7 घंटिया रात्रिकालीन कर्फ्यू।
କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବାର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନମ୍ବର 6 ମୋଦିକୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଉ ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏକ ଦାମ ଓ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ସଂକଟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଭାଇରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥିତି ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମାନ ଦାମରେ ଟିକା ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକତା। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଅକ୍ସିଜେନ ଟ୍ରକ୍ ସେନାବାହିନୀରେ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 7 ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ଲାଗିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ କାର୍ଗୋ ବିମାନରେ 4ଟି ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 5ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ। ନମ୍ବର 9 କରୋନାର ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଜିଭରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କରୋନା ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର ଏହାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କରୋନାର ନୂତନ ରୂପ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଜ୍ୱର, ଥକାପଣ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ କାଶ ନୁହେଁ। କରୋନା କୋଭିଡ୍ ଜୀବର ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି। DNA ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଓରାଲ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ଟଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରବାହଜନକ ରୋଗ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଜିଭ ଉପରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜିଭରେ ଅନେକ ଏସିବି ରିସେପ୍ଟର ଥାଏ, ତେଣୁ ଜୀବାଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ଥାନ୍ତି। ଜିଭରେ ଅତ୍ୟଧିକ କରୋନା ଭାଇରସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଜିଭ ଫୁଲା ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ ହେବ ସପ୍ତାହତ ଲକଡାଉନ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯିବ। ତେବେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସକାଳ 5ଟା 6ଟାରୁ ଯାଏ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଜଗିଂ, ସାଇକେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ସପ୍ତାହତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9ଟାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ରାତି 9ଟାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ ହେବ ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏ କୋହଳ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ ଓ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିଶମ, ପୁଲିସ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ, LPG, ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ରେଳ, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବ। ତେବେ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ସାଧାରଣତଃ ଯାତାୟାତ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର, ପାର୍କ, ଦୋକାନ ବଜାର, ପନିପରିବା ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ସେବାର କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ ଅପଡେଟ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।